أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله جل جلاله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يعني من كلمة رب مناكب وراني آية من كبوات بي يونيافو على كرام محمد صلى الله عليه وآله وسلم على يردفو آية الكرسي سيدة آية القرآن وآية الكرسي سيدة عندي كنت آية وبي القرآن على دي القرآن آية وبي كنت باي آية شيت القرآن كنا من كبوات الكرسي ودياتو نبي كلونين بالا ودياتو مقابل كانيني كوكا سيغا موجو بالا no ta kaseti be halame na fara ko ka so mal zatuni ya lo tani ko ko ya amina sigin ko lana ala kan diban ya dama ka sigin be kaka kana na faka e bebe kan ka fo ala kan jamana kisi ala kan kisi kan ga ya kiti kan na fulu kisi kan kisi ni tangala be atul kusi be antu be to kan wasa ala kan jamana kisi ala kan yiri kisi kan ga ya kisi kan bulu fem kisi عن ابن عباس قال ابن عباس يقول ما من سماء ولا أرض ولا سهل ولا جبل أعظم من آية الكرسي. ابن عباس كوكو ما من سماء سنغلو دي تدري من كبو آية الكرسي ولا أرض دوكولو تي من كبو آية الكرسي ولا سهل ولا قنتي من كبو آية الكرسي ولا جبل مباشرة ولا قنو من كبو آية الكرسي أعظم من آية الكرسي وكرا يستولون دوكولو بيفعلين يونكا آية الكرسي مبامبولني نمبا فاندا كنا نيتاندي ناسا كفواندا كنا دي كاكبو استولون دوكولي أن أدنما أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات. فآية الكرسي فإنما دي بامبولو النفو مغو مغو بابولا يعني مغو يعني كتشايا مغو دوني بين نفقود لا مغو باسوكا دنان نفنو كلا خران نفو كسكا كسوكا نفلوكا كسوكا دمبايا وكاكسي كبود دبار جوغو محرم بدين جوغو جينا جوغو جانفا جوغو جوغو كجانفا تغلو جوغو كجانفا جوغو كبك كيسا بما مغو مغو بتنغاليلا وياكا نعم ni anya famia sita comme ango ayatul kursi rek men ya ayatul kursi punya fokus dere نعم kapwa kabu kabu ma pulli kabu sangole kabu pulli ya di yota tradition bele ni ama نعم ni bele ni ma donc c'est ça ayatul kursi abi bara mi ke anna faye minni abi sara min di adama dima donc amma ko bunda sida mbalo yo fi ko gele ma ko siko ala ka di mariya dama aywa amena doni fala c'est qu'avant parce que karamo di balle mbe atul kursi ko mi se ka fo di bo fo ne fen jamba atul kursi ko de ha fen jamba ko babba mo kan ka buli ka tajjaba ni ke barka ta fen ni ka jukor la ni ale do me afolo folo mi ne qira'atuha ala ma yuradu hifdhuhu ni b'a fɛ ala ka fɛn fɛn tanga i b'a fɔ ala ne nin fɛn don ayatul kursi tangale sisan kɔnɔ ka kursi karala kan ka ni ala ka fɛn tanga ni limaniya ye k'a fɔ ayatul kursi de kuranɛ aya bɛɛ kuntigiba ye n'i y'o kalan nin fɛn ka wasa k'a tanga mais kana to ayatul kursi bolo i yɛrɛ k'i ka tangali sa dan na fɔlɔ an ko fɔ dɛ parce que an delila ka kuma ayatul kursi kan san dɔ la do ko ma dukure ko ayatul kursi y'a fɔ vraiment an y'a nafa y'an ka ɲɛnamaya kɔnɔ ale dara ayatul kursi la f'a laban i dama tɛmɛ parce que ayatul kursi a y'a bara an y'a fɔ cogo a y'a nafa ye ka dama tɛmɛ mais ale nana dama tɛmɛ min kɛ o de ye don dɔ la ko ma ko a ko mais ko zon ye ale kunba ka mobili la ka pistolet jɔ a la ko a ka tile di sisan a ka wari fɛn fɛn b'a kun k'a bɛɛ bɔ a kun k'a ka mobili wuli ka taa
ako do ale ni atul kursi kan fo ka dabati ako drone ale kabako ya ako ba fa kan ja aba fa jadi kadama wala ne kama ko ka atul kursi do de jabira ko sibe ay ko ne ka jabi ko ka mo litara nki ka atul kursi do de jabira ire ni de tuli dawo do ni ta do le pistole jori lawo pistole jori la atul kursi bunya kama ko ka tani mo ri gansa ni o sa lende do ni ka to yebe ka mo ri de ba so ko fe o atul kursi ako wallahi kon de tiya kala tumbe fakado ani do be pistole ti la ka wari bi ka ben na ka ta ne mo bi atul kursi te famu mo ni bi kanyina ma ya kono ni ma jura atul kursi durusili la ka baraka nyanyini imeni yeda kam sala ka kuma kan min ka bon qur'an aya peye no mo min da fe mai dande mai mo chama ya durusili sika alhamdulillah o fola fola ni ya kara fen min kan ngani ala ko tanga na ka soro yika tangali ka sadana aka soro dana nyaki ko mbengu akaliya atu musahaba je ko ala karama ko be nganyo me sembla misiri dala anta siri mbe bakaliya ka do misiri kono ka sali ala kada ko ka te kete o tita wakuli yere tawakkuli minye ire ki ka nyo me tanga ika sin flash siri fi akli ka siga fo tita ka to abe tatuni o ato man o ita kele ko fe ibe so ka to re to ala wulu shisa abe kete ne ita de ke ka so ka ala tashi ala ko qur'an ko inna allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ambe nyina nyira ni yoro ko ka bela ala ko te nyaw isse dai boka to mi te semi ne buto ala bulo o yanka o de ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ambe de meni fe amma nan ga nyaw metta nga ko ne ma tanga do bena juriste ke ka danaye ngane ka tanga li faranga tanga lika o ya da fale ayatul kursi ka to ka faraka karanka qul huwallahu ka faraka an yaqula bil falaq an yaqula a'udhu rabbin nas wo tanga law dama fale yonka وهي آت الكرسي بالتغليك قل هو الله كان بفهم بك عليك قل هو الله مبات نكو بكم كذا سمر مباكل سمر كل يكون دان فهم بمكو بعلمنا دوني مكو بعلم فهم بليبات فهم بك مغرب السمر كله الذي يفتقر إليه كل مخلوقاته ما برب الفلق برب الناس على كراي ري تعليم نسو صابوت كرا كافمو ايرلا بابي فاتو ابنا فاتو بنامنا امسو akoko kakara aisha ya karakatu afarla ka su safarla donc turi wasa barka ka se farkolo ma su sari wasa barka ka se farkolo yoro to no ma bolo se yoro no ma ala ka andeme anda fasabana sali wati duru kofe sali wo sali mashi kana parce que ala kare de kuma no kan koy hadisa salen di benna parce que ambe tan jama fo ala kare ma fo lon kala bam ya tur kursi ko nyanni oldi ya fo sahaba do ya fo ala kare ya fo mais yoro ala kare ko atur kursi de sali wo sali ni to la ka fo ka ta ya sima ko abete so bi ki ta so do ni ma tu da jana ko hal na da atur kursi man ba sali ma tu ka shi kele be ka la yuta ta fi boke an ba ke be ka na fa de kama an yirate ala kaliman ya dam atur kursi na fa do refleni o ke ni mo boke wati ga an yire boke wati de ni gina ye muso boka bin abi muso do boka biya fa mara kana ko al masru'atu abi bin muso boni muso bani mo bani abayire sere fo ka da jema boka nyaw buso ka fa sama ta fita alibu do tile ga te foyi kala man de gina bakke ye ko flay gina ni wala kan so ma to ma gina shi ko gina shi da nawde ya famu de otuma adul kursi bi dajo atlola ka kara atlola ti kan korta jina kame abi tadi buli jina la be kulede mo wote kle mo do rebe no akara de jini mo be karaka jina la o kalte tekle liman ya norobe mami tuskun fale na no ya kara do ba jini ka fa yoron kala nyo chamande mais liman ete mam suguna ko ba kara ma ba toro akani babla na ma bla do yira nyin kala ka liman ya damma wala ka kara jila ya famu atul kursi ka kara jisu wala kara peji kalanye ka kara shekele wala saba wala hasan tanif la wala kabana ngoyeye kan ngani ya atul kursi di abarka kata jina fanga kata jina andro kata jina kala se ka jwanya ka jini wala ka ke ibo bon jina be mamina ka bwa kunguluka o yoro be ba noye ne re ni tajriba ka kacce kudu ni ko don jaake karam mo ben to yoro bul so ka waru dum yalla kalima mit ñafi parce que bi jina chama de frakenna mais ni kan farala benete ki bi take jina frakay aka so yere be jina ko mondo kalama de ibe do ko ala ko ala Allah taala ko wala taqfu ma laysa laka bi ilm fen lon ni ti lakana dola ka brinka take jina frakay ko mo ba kala jina do ka mondo danger lendo o ka kiwu ka bandiya ka bu ka planka bu ka tim fa dana ibe ta do ka mondo la ibi yere ko safu
faka soro yuka kitabu kara ku ka taloni kala fe mingu ka hayati chugo be o be kele ka chugo mun na bi se ka chugo ma chugo mun na ku pla belon ido bi se ka kisuma ika kabila bi se ka kisuma ika demes ika benye ni ko lon ka soro ba do akola ala khali man yadam قراءتها مع القلاقي على ماء فيه سدر يعني رنا فقط بس من جني كمان نفدون من ملكنا يا نير بسكا فمهم نياك بيا كجابا كلني parce que mɔgɔ min ye ne téléphone gansan n ye karamɔgɔba dɔ ye Sikaso an ka karamɔgɔba dɔ a da y'a fɔ n ye a ko ale ka karamɔgɔya bɛ kana bɛn ni damasa na mɔgɔ bɛ tile ka n'a bɛ a bɛ ayatul kursi baara ka karanji la ka tɔmɔnɔbulu kala k'a d'u ma a b'u ka baara ba Bamakɔ y'an balimamuso dɔ an ka musokɔrɔba dɔ kama ko saka k'ale b'a kɛ la a nafa dama tɛmɛna fo a laban ale laban n'a y'a di mɔgɔ ma a bɛna bana wɛrɛ kɛnɛ a tigi la min tɛ bana min yira a la wulila min yɛrɛ kama a bɛ dɔ wɛrɛ fɛnɛ k'a la min t'o ye ka seliw tigɛ a lawulen de kama parce que cɛw dɔw bɛ dɛsɛ ka su furumuso ma parce que dɔw bɛ n'i bɛna muso furu i jugu ka ca o bɛ t'i siri k'i tafo kɛ k'i siri i tɛ se k'a lamaga yɛrɛ k'i bɛ se ka se muso ma hali kɔɲɔ don o de to yen ko ala akudu siri a bɛ mɔgɔ caman de sɔrɔ a fonina de ye nin ye i b'a kɛ cogo di i bɛ ji jɛlen ta ni ji jɛlen taara i bɛ fara pɛnpɛrɛ fila ta faran ka sɔrɔ jɛlen bɛ pas ji fana jɛlen don tɔmɔnɔ bulu wolonwula a kɛnɛ i b'olu fɔlɔ k'o fɔ k'u jɛya k'olu si fara fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a bila ji in na n'i y'a bila ji la i b'i da biri ji kunna f'i da ji ka se ji ma ani da kɔɲɔ ka se ji ma pour que ayatul kursi n'i bɛna kara o barika ka s'a ma i da kɔɲɔ ka s'a ma hali da tulu muso ka s'a ma tuguni i bɛ ayatul kursi kara wasa ji in ka yɛlɛma ka kɛ ji baaralen ye ji barikalen ye i bɛ ayatul kursi kara ji in na n'i banna sura mun daminɛ qul ye a bɛ fɔ de ma ko alqalaqil sura mun daminɛ ye qul ye alqalaqil a fɔlɔ ye qul ya ayyuhal kafiruna o bɛ kara n'o banna qul huwa allahu ahad fo ka taa bila laban na o fana bɛ kara n'o banna qul a'udhu bi rabbil falaq o fana bɛ kara n'o banna qul a'udhu bin nas o fana bɛ kara a kelen o kelen daminɛ la i bɛ ayat i bɛ bismillahir rahmanir rahim fo ayatul kursi kelen bɛ i tɛ bismillah fɔ la n'i bɛ ayaw karan bisimilayi ma ɲini fɛ mais n'i bɛna sɔraw damina bisimilayi ɲini b'i fɛ sɔraw damina la bon n'i y'o karan jiw la k'a fɔ n'i y'o karan tɔmɔnɔbulu in kelen ji la i b'o karan la k'a lamaga k'a ko a la k'a mi a la o yɔrɔ bɛɛ i b'a santi k'a f'i fɛgɛyara siriw bɛ foni mais anw bɛ min fara kan fɔlɔmɔgɔw bɛ fɛn dɔ kɛ a bɛ ɲɛ u bolo an ka bi mɔgɔw limaniya ka dɔgɔ an tɛ ne bɛ se k'a fɔ n'a jɛra n'i ka tɛmɛ wolonwula kan i bɛ se ka wolonwula sigiyɔrɔma wolonwula o bɛ kɛ tɔmɔnɔbulu 40 ani 9 ɲɔgɔn n'i y'a cɛ ka tɛmɛ o yɛrɛ ka ka ɲi wa ani 9 o ye wolonwula sigiyɔrɔma wolonwula ye n'o yɛrɛ n'a i b'a cɛ ka tɛmɛ o kan n'a yɛrɛ b'a dɔn ka tɛmɛ o kan et puis fara fana n'i y'o sɔrɔ n'i ma se i bɛ hali k'a susu kolon kɔnɔ i dan y'i ka kolon muso bɛ kolon min ta ka susu k'a la i b'o ko fo k'a jɛya dɔrɔn ka kolonkalan fana ko fo ka jɛya k'a ko kɔnɔ k'a susu k'o bɛɛ bila ji in na ka kara in bɛɛ lajɛlen k'a la jatigimuso n'i ma dɛsɛ san kɔnɔ nin kɛ siɲɛ 3 ne de y'a f'i ye a bɛ siri bɛɛ foni jugu bɛ janfa fɛn fɛn dilan a bɛɛ bɛ tiɲɛ ayatul kursi dunya b'a bɛɛ tiɲɛ a kɛ n b'a f'i ye parce que an y'a tajiriba kɛ ne yɛrɛ karamɔgɔtɔ b'a kɛ tiɲɛ la ne b'a kɛ hali n denw b'a fɔ k'a kɛ kɔrɔnjɛ kama b'a fɔ bɛɛ kɛ i bɛ hɛrɛ fɛn fɛn nɛtɛ yɛrɛ ye a bɛ kɛ silamɛw ye ala kana o de fɔ ala ka limaniya d'a ma a kɔrɔbɔ i k'a d'a ma ala ka limaniya d'a ma mais min ye a sariya yɔrɔ ye an taara sɔrɔ a bɛ daga sariya fana la de Ibn Baz min ye sunnamɔgɔw salafiw ka ɲɛmɔgɔba Maka jamana kan ale y'a fɔ a ka taaliqo la Fathul Majid min bɛ kara sunnamɔgɔw kan misiri kayɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o kitabu yɛrɛ taaliq la Ibn Baz kumana nin kan ko nin ka bila ka taa jotigiw nɔfɛ ka t'u ka jo bara kan ka nin bila o la an kana taa jotigiw fɛ i y'a faamu et puis ko minnu b'a kɔnɔ ko nin ye bid'a ye Ibn Baz ko nin tɛ bid'a ye a ye taa da la yɛrɛ da de y'a fɔ ala bid'a tɛ parce que ala kɛra ma kɛ sahabaw ma kɛ mais nin yɔrɔ la ko bid'a tɛ ala ka limaniya d'a ma ala ka limaniya d'a ma lɔnni an ka lɔnni ɲini n'i ye lɔnni i tɛ jɔrɔ ka kuma n'i kumana ni lɔnni tɛ yen i bɛ danger de la waati i tɛ to yen mɔgɔw t'i to yen i bɛna fɛn o fɛn fɔ k'a fɔ non lɔnni n'i ye fɛn fɔ min tɛ sababa ye lɔnnikɛlaw t'i to yen tiɲɛtigiw t'i to yen abada f'i ka tiɲɛ de fɔ f'i ka tiɲɛ fɔ n'o t'i to yen abada ala k'an bila an ka tiɲɛ fɔ bon Ibn Baz ye lettre dɔ fana bɔ tuguni risalatu saghira livre dɔgɔmani ba ye ka caman k'a bila ka taa dunan yɔrɔ bɛɛ a bɛ ne yɛrɛ bolo ni mako bala n'a bɛna ka na d'i ma a tɔgɔ sɛbɛnnen b'a kan a ye nin fɛn kelen in fɔ a kɔnɔ ka tila ka kɛcogo bɛɛ fɔ tan nin cogo in na tan tɔmɔnɔbulu k'o ta a tɔgɔ ma k'a tɔgɔ da ko sidru parce que mɔgɔ caman b'a kanu u b'a kɔnɔ sidru yiri wɛrɛ de k'a sɔrɔ tɔmɔnɔbulu b'an bolo yan de o yɛrɛ de kelen bɛ tɔgɔ ye ko a sidru
y'a faamu a kisɛ ninnu n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ f'u ma ko annabiqu n'a ɲɔgɔnnaw donc sibiri de ye tɔmɔnɔ bulu ye voilà donc nin kɔni kɔnɔja kama hali ni kuma bɛ danna bi ma nin ye kuma belebele de maa bɛɛ kan ka jɔrɔ nin na ni sariyatigiw yɛrɛ ko k'a bɛ daga ka ban sika tɛ yen a fɔ n'a de i k'a dilan ka i k'a di mɔgɔw ma fan bɛɛ ala ka limaniya d'a ma hakili la faamuya hali ni ma segin a ma ou bien ka segin a ma ala voilà parce que an ye kuma min fɔ dɔrɔn an ko kalakilu ji de bɛ ta dɔrɔn ji jɛlen ka tɔmɔnɔ bulu dama dama ta 7 ou bien min ka ca u ye ou bien 49 ne ye 7 sigiyɔrɔma 7 ye i b'olu si fara pɛnpɛrɛ 2 kɔnɔ wala i b'a don kolongalan kɔnɔ a sɔrɔ kolongalan kora k'a jɛya k'a susu a kɛnɛ fo k'a nuguya i b'o ta k'o de bila ji kɔnɔ n'i y'o bila ji kɔnɔ ji min a bɛ se k'a ɲɛ yɛlɛma de ani ji ni ji cayara kosɛbɛ i b'a fana caya f'a ka se ka ji ɲɛ yɛlɛma voilà i b'a lamaga a lamagatɔ de b'i dabira kunna ka ayatul kursi yi karan siɲɛ 1 wala siɲɛ 7 wala siɲɛ 12 hakɛ mana diya i ye awa qul ya ayyuhal kafiruna fana b'o cogo la sura ani qul huwa allahu fana sura b'o cogo la qul a'udhu bi rabbil falaq b'o cogo la qul a'udhu bi rabbin nas b'o cogo la ladri bɛ daɲɛ a banna mais ni mɔgɔ min karanna kosɛbɛ n'i bɛ se ka ayatu ibtali sihri ko dabali tiɲɛli ayaw fana bɛ kuranɛ kɔnɔ olu ayaw bɛ dabali bɛɛ tiɲɛ n'i y'a kari hali tigɛ la don min ka bɔ n'i tigɛ de jotigi fɛn ka a jo bɛ tiɲɛ yɔrɔ kelen hali k'i tigɛ d'a ma ayatu a ye minnu de fara ayatu ibtali sihri n bɛna don dama fa la mais karamɔgɔw b'a dɔn i b'a fɔ qala musa ma ji'tum an da filila ka se dɔrɔn ko qala musa ma ji'tum bihi sihra kɛ an da filila de ma ji'tum bihi sihru ni mɔgɔ da filila kaset la an b'a ɲini karamɔgɔw fɛ u k'a kɛ ala kama jɛnu karisa u k'a yɔrɔ dilan n'o tɛ an bɛna mɔgɔw fili de quoi dɔw bɛna kɛra ko sa o tɛ n'a bɛ kaset bɛna ko sa o k'ale o tɛ u k'a kɛ su ye ma ji'tum bihi sihru inna allaha sayubtiluhu inna allaha la yuslihu amal al-mufsidin Allahu akbar Musa ye jotigu ka sa a y'a bɛɛ tiɲɛ nin de Firawuna ka jotigu fɔrɔlen baw na bɛ b'u kalama a y'a bɛɛ tiɲɛ a ye de qala Musa kuma ma jitum bihi sihr n'aw ni maazi ni dabalijugu fɛn fɛn nana bi a cara cogo cogo a fanga bonyana cogo cogo inna Allaha sayubtilu Allahumma samtri ko Allah a b'a bɛɛ tiɲɛ sisan inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin tiɲɛli kɛlaw ka baara ala t'a ɲɛ abada ala ka fara y'a dɔn ye kuran aya min fɔ sisan n'o ye jugu ka jo karilan ye ani dabalijugu ka dabaliw karilan ni ma dɔn ni hakɛ to n'a y'a sɔrɔ i hakili bɛ aya la i bɛ se ka aya fana fɔ a sura na i bɛ se ka sura fana fɔ a bɛ sɔrɔ sura min kɔnɔna na ka se k'o fɔ mɔgɔw ye. ayiwa hakili la fo n'a kɛra ayatu ibtali sihri n'o tɛ ayatul kursi bɛ suratul bakara kɔnɔ aya 252 bon suratul kafiruna o lonnen de suratul qul huwallahu fana lonnen de rabbil fawr bela jelen londo fo n'a y'a to akili dal sigiri i b'a hakili jigin n'an bɛna sibiri lon n bɛ kitabu dɛrɛ ka n'o bɛɛ numéro di kelen kelen ni ala sɔnna i mɔgɔ bɛ taa français ɲini i bɛ taa filɛ inchallah ni ala sɔnna i ka kuma hakili la a faamuyara sisan donc hali ni mɔgɔ min n'i ma fara sɔrɔ i bɛ se k'a susu kɔlɔn kɔnɔ voilà Ibn Baz y'o bɛɛ walawala ko hali ni mɔgɔ min ma fara fila sɔrɔ i bɛ se ka a y'a fɔ k'a walawala de Ibn Baz fɔlɔfɔlɔ karamɔgɔ ninnu caman bɛ yen u ka ko ka nɔgɔ mɔgɔ minnu an minnu tugulen b'u kɔ bi bi na de an minnu bɛ sɛko kɔ bi de anw yɛrɛ de ko bɛ tiɲɛ kɔfɛ k'u tɔgɔ tiɲɛ fɛn caman bɛ kɛ k'u tɔgɔ tiɲɛ bi k'a sɔrɔ yɛrɛma kɛ anw de y'a kɛ k'a don diinɛ o la denw fɛn kɔnɔ ala k'an kisi a ma aha donc nin de filɛ nin ye bon ayatu ibtali sihri ninnu tɔw fana bɛ yen ni bɛna n'u bɛɛ lajɛlen bɛna siɲɛ kelen inshallahu taala k'a karan n'i ye so kura dɔn n'i bɛna yɛlɛma a la n'i y'a diyara i bɛ taa so fan 4 fɛ i b'a karan n'i y'a karan kɔrɔ fɛ i b'a fɔ fɛnjugu fɛn bɛna so kɔnɔ ka bɔ kɔrɔyan fan fɛ ni ayatul kursi karan wasa ala k'a bɛɛ ɲini ka bɔ n ka so ma ayatul kursi bonya kama kojugu si ka na n ka so kɔnɔ ka bɔ kɔrɔyan fan fɛ i bɛ taa tilebiyan fan fɛ i b'o ɲɔgɔnna kɛ i bɛ taa kiniyan fan fɛ i b'o ɲɔgɔnna kɛ i bɛ taa numanyan fan fɛ i b'o ɲɔgɔnna kɛ dɔ bɛ se k'a fɔ ko n ma taa ni ordre ye mana i bɛ n'o fɔ a to cogo la tan n y'a fɔ cogo i b'a to ten alhamdulillahi rabbil alamin kuma min na an bɛ yɛlɛma a tɛ kɛ nka yɔrɔ ala de ye ne masiri ne donna n ka da fɛ dɔrɔn so kura da fɛ ni yɛlɛma don min na
kera comme ça ne tan to mandara yalite ka tan to nya su kursi kana ya wurin da mo go fi da na man ko ala ko ni ya ken ka kala shi wurin da kana ya ka kala shi wurin da ya to kuma ka kala ko tin nani bila shi wurin da kalle la bon nan so la kana ka mo ko fu des ka kan ya la ko ai ni tuna ma fu ke wal na ke ni sa ko randi mun ko ne ala yi nyende mai ba do so in ba na ke temi kalo bi tar sawati mina ila mana kalo bi sawati mina ka rajaba jora yami rajaba ko na ila mana rajaba bi gudu bilan so man de nesu ne ke fatura amma bana fushi ka fatura sai a fatura sai wona fana an tara jana jake sai ko an nani ami so ko ne gabbal maudi be ben na bayar ban goro ami so ko nan so de nan ke an dade do mo shi masu no de so kera kan yere na ya guruguru kaga ka ko zalimi mike kuma ko yere mike ba ko so binan jina yetu ko juro ma shi ma sa shi la begir na ka kuri ka kulo ki jike ta non de ya ba ya o yin jinen nun ta kan ni ki ta ka robla o doni bije am yitu est-ce que ibaka maka fu jina no akatirin ka jina faso de ko maritu wala ifrit minu puissance ka bu teso mais atul kursi bisula wi jagala tiko atul kursi de benefit wadi atul minu bisu kurausa wala ni bisu kurafu ele ko ni dalo ne tere mais tere façon kacha tere do famba yi muso yere jukudi akbar ay fredo famba muso joni muso fu jene ya kelado kanu kelado abu tabari ku kelado abita jutu fi abi ala soso abi den dola ka ko ju ko balike ko fada tere jiko ju fada tere do de yo wo tere sans velay o ka ju ka be o tere flana wo de muso ni tere ama juko tala me jina ju ba no fe shila ne ba no fe ata fe bokafu ale rebe muso in fe tuma dala be sama dilana tuma chama su fa hanna ma de muso ni donc chebere kafur amanda ye donc o di tiriflana ni peut-être ka ko tere muso yere la mo ba familial de ko na se metande wala da fem o tede jina nimba no fe jina shetane mba no ko be na ko jugi bekila donc jina ni tuma dala o ko be la cheka o bi bolo ban o bi bana o be do bugo o ba do fat faka muso nya ka tinende o muso fana o chen yene ka do muso ni se ka ka ko na fe ban no fe fika kuna fe de gain bo kuna fe kirin genis atul kursi kala ni be dondron ibe eni muso be joko fla sale ni muso furtron sani ka sama dilana su folo aw be wuli ka chalita ka joko fla di alama ka fa banka fur damna ni sali ala batuli ke ci min kada batu peye an ba damna noy sali nawi joko fla sale ñogon fe iba fa awa aw be kuma ñogon fe iba ira ka fa awa anyi fuke amna ka ala tonka mbena atul kursi kray tenna ala kan ka furin ka hereye ni basi bi no fe ala ki ira kisama kan ne fa na kisama bon ni muso ko ka ba fana ba ka cila ya pas de problème na sene kan ne muso ande muso furla ande be jira ande fami ta ka ga nyima ala ka le mari ay iri bulla muso tinka ibe afo ni muso ni ayatul kursi bena kar yes hera mi muso ina ala ko kenya kana takanda ci ko silla mani ko jugu ba no fe sadit ni jira jugu ba no fe o jiko jugu ba no fe be haliba mi nan ka hadige ba wala kan kanya ma yake bulo kuna goya nyana ma yake kan kanya ma yake no a ko jugu ni ala netalo ala balo atul kursi do naje atul kursi bunya kama ikani ga boma akana sura kana ka demba soro akana kan na fulo soro donc be atul kursi kara musu ina soro ibure la imba tinka allah hu parce que do ba kara fana ka tinya de الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا فشكوني ما يدي
do ta ko Allah la ilaha illa al kursi ka ta fo tede ka fo ka nyata adu ko mi mobili blong di ba be blong ke do yor la kasire ni do ya place bla haw be sama mun ya hasere maw nyem mun be sama ka be sama Allah min ka gele ka sama kuma te damna yira atul kursi bisanti be ba damna ndila Allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum le grand nom d'Allah bien ngena ni tankaram bulum be na gundo fo mo ya ala kamabi ni yorni tron insha Allah ta'ala raka di man ya dam aywa ni de atul kursi da fa wuduyi ya famu aywa ni bana ni atul kursi kara imu so tenna ibe do yin faraka iba kar ba kana wala arab kana iba fa Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi wa qara Allahumma yantiga ala inni as'aluka khayraha nabi dali musun here min bala iko kenye khayraha musun here min ba no fe harjiga min ba no fe bunya min ba no fe kartam ba no fe ala here façon fe ma no fe kere kadi dugale ko abbe do kenye wa khayra ma jabaltaha alayhi ya dani here minye iko here kenye ya dani here minye ko here ala de ballo ko here kenye kana njala wa a'udhu bika mbetta ngayni ala fe min sharriha nasro muso fenjugu ba nofe jina jugu ba nofe dabari jugu ba nofe kuna goya do ba nofe jugo jugu do ba nofe wa a'udhu bika min sharriha ala nabi kisi wotoro ina ba jina fe kan kisi wotoro ma wa sharri ma jabaltaha alayhi aniye muso indani toro minye ali kojugu ba nofe ala kan kisa be ma nasro kojugu ba nofe ay beni foshiye kile ya fam wala shiye saba ni yake wulula kan sikre ba de sabani wulula sikre ba bolu ko sibe alaka liban ya dam ala fa mbele jilen kan wakila ni atul kursi tan kata koroma niya akonda fawduyi wal islamu yanfi at-tatayyura wa la yuqirru ash-shuma illa fi hadhihi as-salata bon ambe fendema foya tireko da hirama sharia mun difala hadisa unanala hadisa do filenya alaka ko ash-shumu fi salatatin tere na bende na manya ka be hadisa bare ko kuna sura hadisa je ko nyaini tere be fenna ay fen sabare takabala ta toshi atala ten sabadron ni tere be sabati halo yara do kram ho yi nyoso do ko do ma so ko tere a fanshi mais do tara hadisa me mi ra kene yara kan do tara fena fena be taro fa hadisa me mi yara kene ka be to fa ambi to ka hadisa ko hadisa bare mi kuma nan ka ni mutu ro fe taro fe do fara ma funa mi fara buli afana be to ko akode ko ashumu fi salatatin ko trebe fen sabadila fil mar'ati kada kan so dola donc tiara la mo yani mo kam so fuli kan ka jani nala ko jubute tere ra folo ina so ati dinela ala kara yo foka ban fa fara bi dati din musomi ni din dige ko kana to kata kida na holo tigiya o kan nege aka cenya kan nege aka dambe tigiya kan nege fo dine de kakala donc ni fa no ma ke musula ko fona kere dori tere jibu bade donc muso ala kara ya sabati wa sakan al wal maskan aniso e ka so to ko fa sa so do be ni do nay fara de be boyma amba yoro do kala adobe tasma de be nayma jinaw de be kayno de lalaw ta ka boy e mo min taro yoro sanke bo ki kasigi yoro ye ni ma atul kursi ni tangala mo bi se ko gani fanga ye ni to lon e kan na ma ya tere de ka ta ni so fi kan bo akono ke te la fiat na ubi ka ta karamo fe loni kala baw fe dine ke karamo baw fe ayatul kursi na nyo na numbe ko ande kono o se ka kara chugo wala ka ta funfu ne la ka do kara jila ka ta funfu ayoro la e ala nye herba so se ngere woti herba kan yala kali man ya da ban tas kan yala blok mala ka so ma baraba ke ko ati ko na ko ni bara bride ke ka so tra kursi de kara jila dron ka ta afunfu jaga jilo de na dungu mo kle fe mo be tasuma na to de ka do so ko kle re fe jama sigile kata sogo ka sogo na kata sogo na jeni ale kala ko fa ka doala bo logo ko aboyi wala karo kara bayi o tete kabini de funfuna atera ale fana girna ka dale fe ka ta hera ba do ka kuna ko ne ko bilibili ba ko ba de ke adul kursi kan ko bayi mais ma sagala kan de ka ko insa na woshila ma sagande ala kan man yadda mo ja to ala to ko sutra bayi to be woshi ka woshi utali wa biru sura to wa ka masoro e be ta miniti flag dron ke aya do karanda do ka e be na vori famba do sola to kala ato to ngala wala jima karamo an garan ta be ke kambi an profite ala ni ala ya kanya fara ka to ke ala be ke yini ka mbe kan ka bolo ala to wala nye fembe ka
ala ka kuma kan na nye herbe sura kono mbona munde ke ala ye karambo anga sira ala ye hal na da yin mana ka ka duwa kai a fa sali wo sali ayatul kursi kara shiye kile kana ni ka abla shiye kile de ibo fai ala ba tanga me ba fe da ka to sali ka kan sali blawo ko na sali kile da ka bara betinya o beto yeba ko beyo iba ni ka kori danga tini ifa kori ma fani ba sukasi kori ti muso do tonyana kori ti dum tonyana ne lo duwa ko na bi miri o ibi korso la donc ibi sika wajuli ke ka dem mo bla here kan ni ka duwa siraye o be ka so yi ka duwa fana be jabi ye mo bla siraka mais an ba am profiter ala taala an fana mun ke ala ye an kan yira yin ko la ya se mini ka kuma kuna ya pa do bente an to ka me no fi iba do la imam do Jumana ay la ka jaabu ni kan bon ayo la ka jaabu ni kala jumata ay akala jumata sana ke ni mo ko jamani la ka dara sal jaabu ni wa so aka ka na de kan mo ja ka na de kan ka am ko ali ko ni la ka jaabu kan ko ni la ka jaabu kala ngoro ko ni ba tu ni sa es wati ko mana donc ni ya ni ya mam aiba ya da ko kwani ya da alaka da take da mu alai ba ta ku dike min ka dai ba so wajabi mo be nyina ka mo be tan no fola ba be ko ala ya fola kala ya ala ma fo yo shi ko ni mo ta to kursi kara do ne bite saudu ala kra ma fo yo shi ka ko ni ta to kursi kara do bite saudu ala fo se ka sa ya bari na ko na wati sira إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فرادو كم كذا بلون كلام بعض البيت آيات لقد جاءكم يربون كما على أيلون دوسو كفوني مود يكره وتو يجسا مود جالي بكره موبايل هل يردالي بالو يا فهم أمبروني على دي بس يتكره دو ya famu mais Allah ta ba ka illa ka fo ni kuma ni tin masumiye aw ko ni ke ala ka kuma ye aw ko ka kuma ye ala ka kuma ye ala da ba contrôle waso ko ko min ya ala te ko ko jara do de wallahi nasumi ka masumi ala ka kuma ala ka kuma wudi garanti lembe mais dans que do ka kuma ala se ka su tra wati jange mais tuma do ala ba contrôle wasa ke ka jonya e may ankara mo tuma do la hambe do ke façon be ka be jabi tuma do la ya kira te jabi avec qui veut qui a fait mon ya bébé ya kele tebi mais ya kira do jabi muna ala be ke ya ka fi se fulla ngi sura la ga joni ngi sura la ala di maniya ta amin ala to kusin da fawo to kan je kan ka fala ni yeta fami te ko na sera mani ba de sura la fami bi sa ku do de ti an la ka di kasat la ka ti masa ce do de to ale tun bɛ taa wula kɔnɔ ka taa saji kɛ c'est à dire ka taa marifa kɛ ka bɛgɛrɛ busɛnninw faga sira ni yɛrɛ ɲɔgɔn donso y'a la ɲɔgɔn na a tɛ t'o de kɛ mais a n'a ka jama bɔlen o bɛ ka se bɔda la dɔrɔn u ni cɛ dɔ bɛnna ɲɛ kelen don tele ko nana ne kungo la ko yi baba ni ɲɛ kelen bɛnna bi tɛ diya fewu an tɛ foyi faga di a fa ye nin cɛ minɛ ka taa datugu sisan a ye nin ɲɛ kelen minɛ aw ka taa datugu sisan ni bi diyara a kisira an b'a bila mais ni bi goyara a tora u ye waliden minɛ k'a tɔɲɔ ka taa datugu ka cɛ datugu ni b'a kelen dara saba ala ye to a ka masaya kɔnɔ y'a faamu de o don yɛrɛ saji de o don donsoya o de diyara ka don tɔ a diyara ka tɛmɛ don tɔ bɛɛ kan u ye fɛn dama min sɔrɔ ka nana ye dugu kɔnɔ don masakɛ yɛrɛ b'a dama deli ko ɲɔgɔn ma deli ka sɔrɔ a nana yɔrɔ min k'a girinna k'an ka cɛ bɔ joona joona u ye cɛ bɔ k'a nati a ko cɛ ma nin ko bɛ gɛlɛya i b'i datugu ko la wa an y'i datugu parce que teleko de n'an dugu la an taatɔ ka bɛ taa saji de kɛ ka taa donsoya de kɛ anw ni e bɛnna ɲɛ kelen dɔrɔn a nana kunna ko bi tɛ diya parce que e ɲɛ kelen nin a ma diya n ye fewu i b'a sɔrɔ bi tɛ diya an y'i datugu ka da o de kan nka a taara kɛ kɔnɔ de ye bi an ma deli ka bi ɲɔgɔn deli ma kɛ abada vraiment o kuma cɛ fana ko est ce que i bɛ diɲɛ ka kuma wa a ko n bɛ diɲɛ ka kuma a ko ni ɲɛna ni kuma na baasi t'a la a ko n'i garanti baasi t'a la a ko bon ne ni e yɛrɛ sisan ne bɛ fana ɲininka tere b'an fila ɲuman na e ni ne bɛnna bi diɲɛ ka tɛmɛ ka don bɛɛ kan mais ne ni e bɛnna ni ne bɛ kɛ kaso kɔnɔ datuguni ne ni jɔ filɛ tere bɛ jɔna fila a b'a fɔ masakɛ ko vraiment a yafara ma kuma in ma diya masakɛ nka a y'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ale de filen don masakɛ yɛrɛ yɛrɛ ka fa filen don n'o tɛ ale yɛrɛ b'a la tɛrɛtɛ ale kɛ nɔfɛ mais tere b'ale nɔfɛ sisan
Perché i capigliari i capi ya dombe la jere me ne ede na bi matiane ne bi perché tatuni e sa ya ne be kama ne e bere bi jona sai ite kana no boye ne kere ba yare de donc bere ba ngara jona donc ay masa che kale ko ma che de dama ka ko ni garati masa am fengala te ko fanga je timina tere de ke tiaye o mai ni mo ko dale be trela e ba yire idara la ikadalina abeke tiaye bulu mais ni mɔgɔ mɔgɔ b'a da cɛ la i dalen bɛ ala kelen pe de la tere façon bɛɛ bɛ kɛ i t'a la fɛn foyi t'i sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔ o de ye hakilika ye n'i ye mɔgɔ mɔgɔ kɛra ko tiɲɛ kɛra tere kɛra tiɲɛ ye an y'a kɔrɔba kɛra tiɲɛ ye i b'a sɔrɔ a dalen b'a la kɛ o de y'a to ne hadisi ko kɔnɔ ko ana inta vanni adibi wa ana marahu ila dakarani ne ni n ka jɔnni a bɛ fɛn min dusukin na o ka jɔnni ala bɛ kumana muhadamaden de fɛ n ka jɔnni i bɛ fɛn min dusukin na i dusukun kɔnɔ i bɛ ne miiri cogo min na i bɛ sɔrɔ ten de ayiwa n'i y'i jigi la ka i dara na i bɛ sɔrɔ ten n'i ko ne de ka yafa ka bɔ i ka jurumu bɛɛ ye i ye yafa ɲini i ka jurumu bɛɛ kafari parce que i dalen na ka i dara la ka fɔ n ka yafa ka bɔ i ka jurumu ye mais n'i y'a yira ne ala la ka fɔ i dusukun ka fɔ ne ka ye e ka jurumu o ka bon ne ka yafa ye i jigi tɛra ne ala ka hinɛ la wa i tɛ n ka hinɛ sɔrɔ i tɛ yafa sɔrɔ i t'a tiɲɛ كذلك ولله اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عمل وأرجع ما يجري donc jigi fɛn ba de miirima min ala la waati bɛɛ miirima min ala la a fɔ ka ko bɛ ɲɛ baara yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ ala yɛrɛ cɛ sabu ala ka yafa ma ala tɛ dɛ hali ka duna ko la a bɛ na bɛ ɲɛ waati bɛɛ n bɛ baara min na a bɛ ɲɛ waati bɛɛ n bɛ na hɛrɛ baw sɔrɔ n bɛ na kɔrɔtaba sɔrɔ n bɛ na min na n bɛ na bɛɛ sɔrɔ dɔ la ne tɛ jigi tigɛ o de bila i kun ka ɲɛnamaya kɔnɔ mais a tɛ ɲɛ kabila ne kunna k'a tɛ ɲɛ o sɛri dusukun na dɔrɔn secret dɔ bɛ dusukun a fɛn tɛ kɛ donc a tɛ ɲɛ de fo ka tɛ sa secret dɔ bɛ i ma hadamaden dusukun ye secret ba de bɛ yen lɔsɛlɛbaw de bolo yɔrɔ dɔ bɛ yen ni i de taara ka taa n'a taara seli secret dɔ bɛ yen ko a nuru sirriyu hadamaden secret ala lɔnà ko fan saba de don aljanibu alqalbiyu alqalb ani a fɔlɔfɔlɔ ye alqalb a filanan ye arruhu a sabanan ye asirru والسر بيقول لك القرآن يقول إنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو يأكل كران نون دالا دي بيها القرآن يقول wali ala lona baw bal hum ta fujje man jawga tan yoro sigri ni bal ma ako innahu ali ala ya'lamu sirra kaydi bi sigri ko sigri ma mo fo wa akhfa an tawra min be no to le ka tin sigri ka ko jumani tan ay tan do yoro ko Allahu la ilaha illa hu on di atu kusi danai fara to de ma fa ko de ma ka ka ai wala ka ko atu kusi fara de do re pe o fana be to na ngara so man da be so ai wi ga atu kusi kine a bungo be tama ko hayum kayum sekre ba ko ala kan de parce que nyaaye o bina ala to ya da wi misali ala ba fa san ba fani di mana kayum to ko jodi do ba ko ba di fani بدفن الباء والدال واللام بوفو كومي وفين أتاريكو كيوم كابردي كيوم تدو وبوفو يا فما donc il y a ala do ko wala ya zo mani ala ka bi ilmu tan na don tela ta tagaye donc ni qiyasu yi la ala to barra ka bi jadon de ko ala bi ba kana to fe woni te fe ko kama tara o do ba jamana ko ta bare ya ju kan te ba na ko ayi wallahi kram ko ba do ta ka ko ko ay ala to ba do tinema ta boro lo ko ma kam o e ala la kan ni do mi to ni te ba ro ta boro fo ni est ce que ba kala ma dimna fa yere o to ma e na ko ko wonde kam dimna fa yere de Allah de le na ta ful kan ko fana ma fan ka ni kallo ala ko wala ta fu ma de sina bi fan ka do de ka ko kama tara ta o de bi kamna ndo wani makara mo be kile ka ko lo de dinga ko kama tara nyaadi ma ci ni ta kete hal ni erreur yala ani erreur bara Allah kile te kile yan se ka to ko to tra atagene kara mo ki janto yo ko kanya ni kana foi kini ta borolo kana foi tani ta borolo sa borolo wadi ka borolo e bi ya soro sera mi ko lo fa ka sura sura la wali ban ka ta sera do fe o fana da wali mi be balo mo la tun beso ka wali yawa no tu de to mo no ka fde o mo no ci dare barai lu ka ta sa na ni no da ka la
ala kan be sababu ala ka o de la ɲininkali fitinin bɛ n bolo misaliya la sisan mɔgɔ i ye muso min furu i y'a furu ka san 1 kɛ ka san 2 kɛ ka san 3 kɛ fo furu taara ɲɛ bin ka san 10 sɔrɔ walima san 8 ɲɔgɔnna sɔrɔ e nana ka taa don baara dɔw la o baaraw ma ɲɛ i bolo nafolo b'i bolo i ka nafolo tiɲɛna bon e ka n'i jɔ o muso ma k'a fɔ ko karisa kabini ne e furu don o don ne bɛ ka jigin kabini ne e furu don o don ne bɛ ka fɛn sɔrɔ est ce que o misaliya n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ o ye haramu de ye nin ye ka muso tɔɲɔ muso tɛ ala ye ala de bɛ mɔgɔ jigin ala de bɛ mɔgɔ yɛlɛ nin ye ka muso tɔɲɔ waliden tɔɲɔ munna i b'o ɲani yɛrɛ ka fɔ donc nin ye fɛnw ye haramu de don nin man ka fɔ o muso ma nin ye ka taa muso bila ala place la n jigin yɛrɛ jigibaliya o bɛ ala de bolo mɔgɔ mɔgɔ wuli tɛ nin fɔ minnu b'a fɔ non ne ka jigi o bɛ ala de bolo n ka yɛrɛ o bɛ ala de bolo o tɛ muso bolo o tɛ muso bolo i y'a faamu yɔrɔ kelen min bɛ yen ni sigalen bɛ ka fɔ kunnafɛn de don i bɛ taa jida sanfuru bɛ mali fan fɛ sa kuma tɛ bamakɔ yan parce que min y'a fɔ o sa a ko tuma min na k'ale ye muso in furu